Совершайте денежные переводы с электронного кошелька DC Next на все карты UnionPay в Китае. Эй, Датоша, мне нравится, дорожь, маме, семечки супер хода, бекормеши. Sana اینه به این سیمیش که ناو برام دیگه بیگاش یکتی میگه یکتی کینو بسار میکنه من یکتا خود که دست دو به مزگش نمیگه این تو اینه همه семечки خوردید кино دیدید هم تو کار خانه هم کنید خودتان که заниматься کنید و تو спорт که заниматься کنید я چه заниматься я заниматься го качаться валим ту пресс мрез вай будагизм ту я ишкама калока да штичмо хезва ту качаться کنید пресс بران خاقونه مردکوی ایکو پریسش دیگه جان نمیشه فهمیدی جان دبداس من اینجا شان نمیشه من بین نه یک دو سه چهار موبایل نوشکی برافتی که دیدوسی می حقونه مرد اگه زندگی وکرده کار وکرده بچه خونه زن گفته زیخ شده من خیلی پریس میبرورد فهمیدی می پریس اینجا و ویرمین امروز های فادا نیست بیکار جان نمیشه حقونه مرد که پریسش من اینجا نمیشه نه بین Да, чой дам кон? Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.